Hello. Hi. Hello. Then, Gila, hello. Dahil sila. Kana. One. Kanoy. Kanay. Saman. One, Nice. two, Okay. three, Alright. four, five. Sige. Dalay, tawalay. Sige. Five. Asa man? Asa diya? Na? Kiss. Nag-inom ka na gatas, Lay? Gasas. Nag-inom ka na gatas? Umana? Umana? Daralay, daralay. Layo, daralayo. Tawa? Tara, walay, daralayo. Layo, daro. Ini. Ha? Igigig. Kana. One. Kana. Sige. Daro. One. Pakamigas. Bitak. Lagi pakamigas, Lay? Pak. Ha? Dede. Ipakamigas? Nih. Begini apa? One. Mau ikin. Ha? Ikin. Saan kalot kamigas? Pakamigas? Binggas. Binggas. Asa man dapit? Nana. Dito. Nagi. Muli guys, kung kalingawan guys. Guys. Pag nata sa guys, Guys, balay. guys. Ano lang guys. Guys. Sa word, seryoso tayo sa Guys. word. Pero pag nasa bahay, Guys. lingo-lingo, tagagbag bata guys. Guys. Tara guys, no? Ano alay guys? Guys. Guys? Kana. Ana guys? Guys. Guys? Kana. Kambing. Guys, umi. Daro, Leo. Daro. Ngayon siya. Daro. Guys? Ano alay guys? Daro. Guys. Guys? Guys. Video ming lalay. Guys? Guys. Guys? Nobe. One. Analay, hello. Hello lay, analay, hello lay. Lay, hello lay, hello. Hello. Ana, hello. Guys. Hello. Guys. Godo. Ina, hello. Kalinga yun guys. Sa board, seryoso tayo guys. Kung nasa duty tayo. Pero sa pagsabay guys, mawalang guys, mawalang pagod guys. Pag mayroon tayong enjoy na mawaka na kids, na makausap, mawahagwa. One. Lay, one. One. Lay, one. Two. Three. Four. Analay, bye-bye. Analay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.